Hi, my name is Athirah binti YUSSAINY, PC85. I will explain a little bit about introduction of hypercholesterolemia. When cholesterol levels are high, this is referred to hypercholesterolemia. And other names of hypercholesterolemia is hyperlipoproteinemia. Hypercholesterolemia is the most common inherited type of hyperlipidemia, which is high fat level in blood. If you see the table below, the risk factor of hypercholesterolemia are high year by year among adults. Okay, next kita ke faktor fisiologi. Okay, the process through which atherosclerotic plaque develop begins with endothelial damage. Okay, proses di mana atherosclerotic plaque berkembang bermula dari dengan endothelial damage. Okay, atherosclerotic plaque adalah penyakit yang di mana plak terbentuk di dalam arteri. Arteri adalah saluran darah yang membawa blood vessels that carry oxygen-rich blood to your heart dan bahagian badan anda yang lain. Plak terdiri daripada fat, lemak, kolesterol, kalsium dan zat yang lain terdapat dalam darah. Lama-kelamaan plak mengeras dan menyempitkan arteri. Dia akan jadi rosak, sempit. Okay, lepas tu, endothelial damage leads to the dysfunction of endothelial cells and therefore increase the number of LDL particles that can permeate through the vascular wall. Okay, kerusakan endothelial menyebabkan dysfunction of endothelial cells and dapat meningkatkan jumlah darah low density lipoprotein yang meresap melalui dinding vaskular. Okay, next, lipoprotein utamanya LDL dapat terkumpul di dalam vessel wall yang terperangkap oleh cellular matrix in the intima. Moreover, LDL diubah suai dan diambil melalui reseptor macrophage yang mengakibatkan pembentukan sel itu berbuih. Okay, lepas tu, as more lipid accumulates within the wall of the vessels, more muscle cells begin to migrate into the lesion. Okay, ultimately, these small muscle cells encapsulate the newly formed plaque, forming the fibrous plaque, the protector of the lesion, preventing the lipid core from being exposed of the lumen of the vessel. Semua fasa yang akan merangkumkan plak yang terbentuk membentuk plak yang berserat, protector of the lesion. Okay, last, atherosclerotic plaque can lead to occlusion of the vessel, decreasing blood flow distally and causing ischemia dan menyebabkan ischemia ataupun dia lebih commonly kerana abadan lipid and macrophage. Now, including the formation of a thrombus which can completely block the flow of blood, yakni as occurs in acute myocardial infarction and unstable angina. Dekat gambar yang kita nampak kat situ, ada dua, LDL receptor dengan lack of LDL receptor. Okay, apa yang saya beritahu tadi, LDL is low density lipoprotein. Okay. Ada dua. Boleh tengok ada perbezaan di antara dua. Mana yang satu yang okey, yang cantik, mana satu yang tak cantik. Contoh yang okey, yang sihat, kolesterol dia adalah sikit. Yang tak sihat, dia macam block. Kolesterol tu yang warna kuning. So dia macam sempit. Lepas tu, yang belah kiri kita nampak dia terlalu sihat berbanding dengan di sebelah kanan. Okay, kolesterol dia tinggi. Lepas tu next pula kita tengok ada contoh arteri. Okay, yang pertama adalah kolesterol particles. Mula ada kolesterol sahaja. Kemudian
build up of cholesterol in the lining of artery. Dia mula banyak dan sehingga melekat menjadi bentuk enapan pada dinding arteri. Lepas tu yang ketiga, plaque forms, atherosclerosis. Okey, yang ni lah dia akan menjadi plaque yang dipanggil atherosclerosis. Dia akan menempel dan akan menyebabkan sempit. Okey, ini classification hypercholesteremia. Ada dua. Yang pertama primary, yang kedua adalah secondary. Okey, apa yang kita tahu dekat sini, primary adalah berkaitan dengan genetik. Genetik kita macam hubungan saudara mara. Contohnya macam atuk kita ke, ayah kita ke, ibu kita ke, saudara mara kita yang terdekat ke, itu adalah genetik. Lepas tu tengok dekat situ dia punya risk of CHG. Okey, CHG dekat sini adalah CHG dekat sini adalah CHG di sini bermaksud congenital heart disease. Okey, tengok common hypocholesterolemia adalah high, lepas tu risk of pancreatitis medium ataupun normal. Plasma kolesterol adalah high, lepas tu plasma triglyceride is normal. Kita boleh tengok kat situ ada familial combined, familial hypocholesterolemia, remnant hypocholesterolemia. Okey, lepas tu kita ke secondary. Okey, kalau secondary ni berkaitan dengan lifestyle kita sendiri. Macam mana kita, cara pemakanan kita, cara gaya hidup sihat kita, macam tu. Next, kita boleh tengok kat sini gambar. Ada jantung, sebelah dia HDL, sebelah dia LDL. Okey, H tu bermaksud high density lipoprotein dengan low density lipoprotein. Okey, kat sini kita tengok hijau tu adalah protein. Kolesterol dia sikit je, membenarkan dia sihat dengan triglyceride. Lepas tu LDL dia nampak sebab kat situ banyak sangat kolesterol yang terenak dekat situ. So, membenarkan dia macam tak sihat. Dia mempunyai kolesterol. Okey, lepas tu dekat sebelah tu F plus H equals by FH. Okey, kalau dia ada family history berkenaan dengan hypercholesteremia ataupun lepas tu dia akan bertambah dengan high, low density lipoprotein kolesterol, dia akan mendapat familial hypercholesteremia. Okay, next kita tengok dekat sini ada pemakanan. Pemakanan juga penting dalam kehidupan seharian sebab kita yang buat dia. Cara hidup kita juga yang menentukan kita boleh dapat penyakit tu ataupun tidak. Contoh kalau kita makan makanan yang lemak tepu pun terlampau banyak lemak tepu pun boleh menyebabkan kita mendapat kolesterol sangat tinggi. Contoh makanan keju, makanan yang berminyak. Okay, next kita pergi ke gambar seterusnya. Ada blood. Ada contoh ni, blood vessels wall. Tengok yang pertama tu blood vessels wall dia, blood flow dia jalan dengan lancar, dengan easy, senang je. Yang tengah tu less flow low. Dia sempit sebab dia bukan sempit dah, dia macam dia mula nak terenak. Lepas tu dia slow lah, tak banding dengan yang first. Yang first tak ada laju, yang second dia mula slow. Sebab kolesterol dia nak membina dah kolesterol kat situ. Lepas tu yang ketiga pula kita nampak blood flow stop. Dia bukan berhenti, tapi dia sangat-sangat perlahan dan menyebabkan kolesterol tu sempit dan sukar untuk lalu. Nama saya Nur Anis NAJIHAH binti Muhammad SOBRI, PC 0418000087. Saya akan menerangkan tentang diagnosis of hypercholesterolemia. Hypercholesterolemia or raised blood is a risk
factor for cardiovascular events such as a stroke or heart attack. That's why individuals who has hypercholesterolemia are therefore advised to adopt lifestyle change as a healthy, balanced diet and a regular exercise. A diagnosis of hypercholesterolemia is based on a routine blood analysis to check level of cholesterol that have two levels, bad cholesterol and good cholesterol. Bad cholesterol, which include triglycerides and low density lipoproteins, LDL. Good cholesterol is high density lipoprotein, HDL. Risiko penyakit kardiovaskular meningkat jika tahap LDL atau triglyceride tinggi atau tahap HDL lebih rendah daripada biasa. Seorang pesakit biasanya diminta untuk tidak makan sekurang-kurangnya 10 hingga 12 jam sebelum sampel darah diambil, kerana makanan yang tidak dicerna dapat mengganggu hasil ujian. The result of the blood tests are used to assess the patient's risk of cardiovascular disease. Sama ada the risk is low, moderate or high is calculated based on the blood test result as well as other factors such as body mass index, BMI, age, gender, ethnic, dan faktor risiko yang boleh diubah seperti tekanan darah tinggi atau diabetes. Governmental guidelines recommend that the total cholesterol level should be 5 mmol or less among healthy adults and 4 mmol or less among those at a high risk of cardiovascular disease. Means kerajaan syorkan total tahap kolesterol harus 5 mmol per L atau kurang untuk orang dewasa yang sihat, manakala 4 mmol per L atau kurang untuk mereka yang berisiko mendapat penyakit kardiovaskular. Untuk LDL secara khusus, tahap darah mestilah 3 mmol per L atau kurang pada orang dewasa yang sihat dan 2 mmol per L atau kurang kepada mereka yang berisiko mendapat penyakit kardiovaskular. Manakala HDL level should ideally be above 1 mmol per L. The triglyceride level may also be assessed because an excess of these lipids can also increase the risk of cardiovascular problems. Ideally, the triglycerides level should be less than 1.7 mmol per L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Athirah binti AZIZ, PC 88. Saya akan terangkan bermula daripada goal of treatment. Tapi sebelum tu, hypercholesterolemia ni dia terletak di bawah CPG Management of Dyslipidemia. Goal of treatment dia, first adalah reduce total cholesterol and LDL cholesterol and increase HDL. LDL ni adalah low density lipoprotein, manakala HDL ni adalah high density lipoprotein. LDL dengan HDL ni adalah jenis kolesterol. LDL ni adalah kolesterol yang tak baik, manakala HDL ni adalah kolesterol yang baik lah. Okay, then prevent the formations of atherosclerotic plaque and stop the progressions of established plaque. Atherosclerotic ni adalah penyakit di mana plak terbentuk di dalam arteri. Number 3, prevent heart disease. And last, number 4 is prevent morbidity and mortality.
management of hypercholesterolemia, dia terbahagi kepada dua, iaitu pharmacological treatment dengan non-pharmacological treatment. Pharmacological treatment tu adalah treatment yang berkaitan dengan drug lah. Okay, pharmacological treatment dekat sini ada 5, iaitu HMG reductase inhibitors, fibrates, nicotinic acid, bile acid sequestrants dengan cholesterol absorption inhibitors. Okay, ni adalah pharmacological treatment dia. Kalau tengok dekat sini ada drug name, ada example, mechanism of action dengan side effect. Okay, yang first tu adalah HMG reductase inhibitors. Example dia atorvastatin, lovastatin dengan simvastatin. Mechanism of action dia, it works by slowing the productions of cholesterol in the body to decrease the amount of cholesterol. Maksudnya dia berfungsi untuk memperlambatkan pengeluaran kolesterol dalam badan kita. Side effect dia pula adalah myopathy dengan increased liver enzymes. Myopathy tu adalah penyakit otot di mana serat otot tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah fibrates. Dia punya example adalah fenofibrate, gemfibrozil dengan clofibrate. Mechanism of action dia adalah stimulate cellular fatty acid uptake, conversions to acyl-CoA derivative, and catabolism by the beta oxidation pathways, which combine with a reduction in fatty acid and triglyceride synthesis, results in a decrease in VLDL production. Dia punya side effect dyspepsia, cholelithiasis dengan myopathy. Dyspepsia tu adalah sakit di bahagian atas perut kita. Seterusnya adalah nicotinic acid. Dia punya example drug adalah niacin. And the MOA is reductions in hepatic triglyceride synthesis inhibits VLDL secretions from hepatocytes, which in turn decrease the productions of LDL. The catabolic rate for HDL is decreased. And dia punya side effects flushing, hyperglycemia, hyperuricemia or gout, and upper GI distress. Then drug for bile acid sequestrants. Example dia adalah cholesevelam, cholestypol, and cholesteramine. Mechanism of action dia adalah cholesteramine binds to bile acid in the intestine. This prevents their absorptions, and the cholesteramine or bile acid complex are eliminated in the stool. As a result, the body loses bile acids. Okay. Then dia punya side effect adalah GI distress, constipation, reduced absorptions of folic acid and fat soluble vitamins. And the last is cholesterol absorption inhibitors. Example dia adalah azithromycin. Okay. MUA dia, it acts by inhibiting the transporter Niemann-Pick-C1 like 1 protein, reduce LDL cholesterol. And dia punya side effect adalah headache, abdominal pain and diarrhea.
Okay, that's all from me. My name is Athirah binti YUSSAINY, PC 85. I will continue about non-pharmacological treatment of hypercholesterolemia, which is, in our lifestyle, the most important treatment we have a healthy diet, and others are regular exercise, avoidance of tobacco smoking, alcohol restriction, and maintenance of an ideal weight. In the table are the example of diet nutrition we need to take daily basis. Number 1, dietary cholesterol, example meat, keep to 200 mg per day daily taken. Number 2, carbohydrate, example rice, daily taken 50% to 60% daily taken. Number 3, plant sterol and stenol, example fortified milk, peanut, vegetable oil, daily taken 2 to 3 gram per day. Number 4, dietary fiber, example fruit, vegetable, daily taken 20 to 30 gram per day. For an ideal body weight, BMI have to 18.6 to 24.9 BMI. If BMI less than 18.6, it counts as underweight. If BMI more than 24.9, it counts as overweight, which is it can risk our health. For exercise, moderate amount of aerobic exercise on regular basis have effect on lipid profile. Aerobic exercise such as brisk walking, jogging, swimming, and cycling. For individuals who not routinely active exercise at least 5 times a day, 5 times a week for 30 minutes. For active individuals, vigorous aerobic exercise at least 3 times a week for 20 to 30 minutes. For smoking, make effort to stop smoking completely and avoid passive smoke. My name is DIYANAH binti KAMAL, PC 90. I will talk about counseling point to provide to patient regard of drug therapy and non-therapy. Okay, first name of drug is ZMax. Side effect of ZMax akan menyebabkan cerit-berit, sakit kepala, lepas tu dia akan buat kekejangan otot, pening-pening dan kekurangan darah merah. Dan juga sakit kepala. Kedua, niacin. Niacin pula dia side effect dia akan jadi gatal-gatal pada bawah kulit, kemerah-merahan, lepas tu berpeluh atau sejuk. Kaki kejang dan masalah tidur. Ketiga, azetrol. Azetrol ni akan menyebabkan loya, kita rasa senak. Lepas tu pedih ulu hati, mulut rasa kering dan sakit perut. Precaution of ZMax. ZMax ni dilarang untuk ibu mengandung dan ibu yang menyusukan bayi. Masa untuk ambil ZMax ni sebelum makan dan rendah lemak. ZMax ni kena monitor dia. Kalau ambil drug ZMax ni kena monitor prothrombin time. Lepas tu niacin. Niacin akan menyebabkan flushing. Flushing ni dia kemerah-merahan, lepas tu dia akan rasa kehangatan, kegatalan dekat muka, dekat leher, dekat dada dan belakang badan. Lepas tu kalau ambil niacin ni kena mengelakkan pengambilan alkohol
minuman yang panas dan makanan yang pedas semasa ambil drug ni. Lepas tu drug ni kanak-kanak yang berusia 16 tahun dia akan ambil ni waktu tidur. Lepas tu lepas 4 minggu baru doktor akan increase dose per day. Ketiga, Azetrol. Azetrol ni dia sangat disyorkan untuk orang yang ada masalah hati. Masa untuk ambil dia tak kisah nak ambil sebelum makan ke selepas makan. Tapi setiap hari dia kena ambil waktu yang sama untuk mendapatkan kesan yang terbaik. Okey, last sekali saya akan ceritakan tentang conclusion. Okey, kesimpulan yang kami dapati 5 bulan daripada hasil penelitian ini, kita boleh elak daripada untuk mendapat penyakit ini. Contohnya, reducing the amount of saturated fat. Kita kena kurangkan makanan lemak yang bertepung, contoh macam keju, minyak, lepas tu less than 30% of your daily calories. Okey, sebelum ni kita makan banyak kadar yang banyak. Okey, kat hari ni kita kena kurangkan dia. Kita kena slow-slow, tak boleh secara drastic, slow-slow. Lepas tu consuming 10 to 20 grams of soluble fiber a day. Kita kena consume minuman fiber, minuman yang berserat. Lepas tu kita kena makan sumber yang sihat, contohnya oats, peas, beans, apple, citrus fruits and carrots. Okay, lepas tu kita boleh juga increasing physical activity. Kita boleh bersenam, kita boleh meningkatkan kesenaman kita. Misal kata sebelum ni kita bersenam sebulan hanya sekali sahaja, kita buang sifat tu. Kita senam seminggu 2 kali paling kurang. Sepatutnya hari-hari tak pun 30 minit sehari macam tu. Tapi tak perlu secara drastic tapi slow. Okay, next kita maintaining a healthy body weight. Kita kena cari berat badan yang ideal untuk kita boleh tidak terlalu obese. Kita dapat badan yang boleh memuaskan hati, dapat sihat tubuh badan,